ए बाहू आज्ञा बाहू रे आज्ञा तो मामू मोहंती टा कुआरे गला रे मो कत पटे दी कर केना जइछो ना आज्ञा ए बाहू नहीं देख रे बुढ़ी स्त्री लोक का जने आम आड़ को मारी आसी मते तो कहे कि के जानी संदेह होउची रे ये आम मोहंती नुह तो नहीं से आज्ञा हम बूढ़ी नहीं तू केना इछु को बूढ़ी नहीं नहीं तू केना इछु पत के बेलु रे नाती तू केना इछु ए नाती ओ मुई भता छिनी एई जे पुता तू बोता छी हे आज नहीं देगो सोमवार दिन देवा ये बुआ भोग सारी करा रे नाती ए नाती ओ আমার রমণ আইয়াতে মতে ফোন করিছিলে আরু क्या बोलছিলে এ বুড়ি আই ओ হ্যালো क्या होছো आ কিনে আছু আ কইলে এতির গুনি রে নানি नाती नानी से बोलतो चटुड़ के अपनी जाउछे हो बुढ़ा बुढ़ी बेल के क्या करबी पुता ए बुढ़ी बेई तार रोना कंप्यूटर तार प्लान है ए नाती ओ आज नहीं मिले ना पुता नहीं मिले ना इता केंता करसी रे नाती ए बेई ओ हम दादी केने गोला इता केड़े कोता कोई दिल नाती रे तरा बुढ़ा दादार कथा के तुई मते सोर करी दल नाती रे ए नाती तर बुढ़ा दादाई गार बन के गति जई तिलार नाती रे गोड़ सल्ली गला तो सोने भागी गला गोड़ रे नाती शांति लगला रे नाती वाह जे बुढ़ी बेई तू चिंता नहीं कर गई यार बुढ़ा को ठीक कर देबी मगर बुढ़ा ठीक कर से तार बनू छे ए नाती ओ ई बुरसा मुड़ा गुटे के पुता इटा चूरा डोंगर को ई चूरा डंगर का जे मरसन करी देबू के पुता ए बुढ़ी बेई ती मरी जीव भोगे गो ए बुआ ए नाती ओ देख चूरा डंगर चका से मी बोलो जना है नाती क्या गबे बेदनानी थी भूमि दो छे ना ए बाहू आज्ञा बाहू रे आज्ञा तू जिते जहा कहिले भी मो मन को मु बुझाई पारुनी मते कहीं की केजणी संदेह होउची ये निश्चय आम मोहंती बे नहीं से आज्ञा हम भई तो चेक कर मते वस्त्र हरण करी दिथिल ना एबे हे मोहंती तारे सोड़ा हराम ज्यादा सोड़ा खाइला पीला गेफा माइला बेलकु तो आगबे आउ युद्ध समय रे जीवन प्रति स्नेह ममता लोभ रखी पछौचु कहे कि बे ए कि सारे हमें जो मानकर जो घटनाटा घटै थिलु सारे से माने एबे सब किछि जानि गलेनी सारे सेति पई मु लुचि कि जीवा पई एमिति करिथिलि सारे मोहंती सारे तू मो पिला दिनर अंतरंग बंधु बोली तते क्षमा करूची हेला मते क्षमा करि देला ठीक अछि सारे मते तो क्षमा हे मोहंती सारे वो पाख को टिकिया हे देख मोहंती वो महाराजा आदर्श को बंदी करी सारिची सारे अनेक दिन धरी देखुथिबा स्वप्न मोर
ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଯାହାର ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ ସାରେ ମୁଁ ଆଜି ରାଜା ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରି ହଁ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା। ଆୟୋ ସାରେ ଠିକ ଅଛି ସାରେ ଆଉ ଜମାରୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ ସାରେ। शेष कर दियो सारे। तमे मो जीवित थाउ थाउ मो पिता ऊपर को अस्त्र उत्तोलन करिवार दुस्साहस कल केमिति? ओहो युवराज सिद्धार्थ समर्थ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦି ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ସାରିଛ ସେତେବେଳେ ଅବା ତୁମକୁ ଲୁଚେଇବି କାହିଁକି? ତୁ କିଏ ବେ ହରମଜାଦା ମେଛର ଟୋକା? ଏମିତି ମତେ ଅରଣା ମହିଷି ଅନେଇଛୁ? କହିପାରିବୁ ତ ନିଜ ପରିଚୟ କଣ? रे मूर्ख शुणी पारिबु परिचय मोर जो विक्रमादित्य को षड्यंत्र करी हत्या करथिलु से विक्रमादित्य पुत्र ओ आदित्य। हे महांती देखुचु महांती এই সারা হারামজাদা মেছড় টোকা হଉଛି मोरी परम शत्रु स्वर्गत महाराजा विक्रमादित्य महाराणी स्वर्ण प्रभार पुओ आदित्य। अल्लाह हे महांती सारे मु तो पिला दिल शुणी थी शोष पानी पाखकु जाए बोली हाँ हेले आज ठीक अनुमान करि पारुची पानीटा आपे आपे शोष पाखकु आइला बे। सेनापति ताहा तो समय कहब किए शोष आउ किए पानी आउ वर्तमान हेउछि तुम मानकर शेष समय। तमने तमे दी जन मेछर टोका मो सहित युद्ध करिबो युद्ध अबे सुनबे तम मानक परि मेछर टोका सहित मु युद्ध करिबा पाई पसंद करे ना। तमे माने गोटाए काम करो तमे सर्वप्रथमे मोर दीटा जाला बाघ मोर दीटा परमाणु बोमा मो बंधु महांती आउ मो बाहुबली को युद्धरे परास्त करिकी देख। हे महांती सारे अरे ए बाहु अरे देखुच कौन हे दी जन टोकाटाकू एमिति मारो मारो एमिति मारो मारो एमिति मारो मारो भोपा अजा 14 पुरुष के ही भी चिन्ह पारिबेनी। ताले ठीक अछि सारे एबे ठीक अछि ए हमरे जदि शक्ति थाए रणांगने हुआरे प्रस्तुत देखिबा कार केते शक्ति अछि। ए कि गुरु आपण साइड हे जानतु केते बेले बाजी जीवा मुड़ा उड़ी जीवा साइड हियो ए मोकरी को कोन मुई भाई हां साइड खोल खोल खोल
ପିଟିଲା ପୁରା ପିଟି ଦଉଛି ଦୋକାନ ହେ ମହାନ୍ତି ଆରେ କାହିଁକି ମିଛରେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ମାନ ଅଭିମାନ କରିକି ରାଗୁଛୁ ମିଛରେ ଆରେ ସେ ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଟାଏ ହଁ ତାରି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଏଯାଏ ତାର କିଛି ହେଇନି ହଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ ମହାନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଏବେ ଗୋରସ ପିଉଛେ କେ ଗୋରସ ପିଉଛେ ହେ ମହାନ୍ତି ହଁ ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ହଁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ହଉଛି ତ ଭଣଜା ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ତା ମାମୁଁ ହଁ ଆରେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ क्षमा କରିଦେବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ କେନ୍ତା ତମକେ ଦେବି କି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରବ ହେ ମହାନ୍ତି ଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲେ କେମିତି କଥାରେ ପରା ଅଛି ମହାନ୍ତି ହଁ ଦଣ୍ଡିବାର ଶକ୍ତି ଯାର ଠାଇ କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଆଚର ବାପା କି ସଂସ୍କୃତ ମାରୁଛ ସାରେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲ ସାରେ ରମଣା ଆଜ୍ଞା ତମର ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଠ କଲାର କେ କାକେ ନେଇ ଡାକନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତ ମାରୁଛ ବାପା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହେ ମହାନ୍ତି ଆରେ ତାକୁ ଡାକେରେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ क्षमा କରିଦେବି ବଣ ଯା କେନ କଲୁ ଆରେ ବେଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି ଇଟା हिंदी ने काटा बोलसन नो ज्वार करबाटा के गोड़ बैठो ए भणिजा आसे गोड़ बैठ हां बढ़िया हिंदी जानी अब गोड़ बैठो ए गोड़ बैठो बे हां गोड़ बैठो हां आशीर्वाद दउ छ गोड़ बैठो बे फालतू गोड़ बैठो ये बुआ ये चारोटा भी फटाई देवा पूरा लागू छे मैं तो गोड़ पेट में लाके गोड़ पेटी दूची अरे बुआ और क्या से बोलबी जे बुआ नहीं तोर किछि भूल नहीं ए कि सारे हे ମହାନ୍ତି सारे ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ରହିଥିଲି हां सारे ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ सारे ଆଉ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦେବିନି हां ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବି सारे ठीक ଅଛି सारे रुक जा अन्ना तिवारी नहीं तो तेरी लड़की को टिक टिक करी हाड़ी की देवी ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଦେହରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ଝିଅର ମୁଁ କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହବାକୁ ଦେବିନି ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ पहले मन को बंधन और मुक्त कर हे बाहू भूल गए हे मोहंती सारे अब सोने देखो खोल खोलो ए चला खुली दबा ए खुली दबा ये तेर बात हे मन के खुर मर पेट के खुली होई पिता
पापिता बा एक तो माँ चमत्कार रूप हेले ए पिता किंतु मोर नुहे जो पिता को मो पिलाटी कर देखी आसी तमर से पिता नुह से पिता तुम किसी धन संपत्ति पाई ऐसे तो लोग फंसी गया पिता एक धन संपत्ति का पाई पिता एक घर बांधो सब का पाई मोला पर करो या तो तुम्हें सांग नहीं किसी पा छे पिता आज मत तुमको पिता को पाई रोड़ा रघुजी रोड़ा अन्ना तिवारी एते सुंदर सुना संसार को चुना करी दे तू किसी धन संपत्ति टंका अर्जन करिछु हेले कहा औ तू पाइलु काना तू पाइलु बाड़ा तुम्हें मने समस्त चुप जा अरे तमें मने कौन भावुच जीवन रे मु एका अन्याय करिछि अरे तमें मने कौन बुझुच जीवन रे मु एका अपराध करिछि आजिर कली जुगरे जहाँ पाखरे धन संपत्ति नहीं ताहा पाखरे मान सम्मान बोली किछि भी नहीं टंका रूपी राहुटा मते एमिति ग्रास करिथिला जे मु पलटी गली मरी सरू अबड़ी उपार्जन करवा लोभरे जो सपन देखी मु देखी सपन मो गला सतठू सपन अनेक जुरा हेमांजलि तू ठीक कही रे मां तू ठीक समय मो आखि दिटा खोली देई रे हेमा मो मानुची मो बुझुची रे मां मु गोटे एमिति जघन्य अपराधी मनीषटाए मो पापर प्रायश्चित नहीं हेले टिकिटी मने रख रे मां मो जीवन रे मु जेते सबु अन्याय करिछि से सबु एई सोला हरामजादा महांतीर कथारे पड़ी करिछि जाऊचु कुआर बे सोला हरामजादा तोरी पाई मु पालटी गली मनीषरू अमनीष तोरी पाई पालटी गली मु गोटाए जल्लाद मरी तते आज मो मारू मारू जीवन रु शेष कर देबी मो हाथी सतरे दर्शक बंधु मु जड़े एमती अपराधी मनीषटाए जहाँ निज जन्म कला झिया कहूची बापा
ତମକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ହେ ମା, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ରେ ମା, ମୁଁ କରିଥିବା ପାପର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ମୋର ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମକୁ ଏଇଠି ଥାଇ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ହେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କରୁଛି ଶପଥ କରିବିନି କେବେ ଭୁଲ। ପିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେଇ ମହାନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ଭଣଜା ବାହୁବଲି। ଆପଣ ଦ୍ୱୟ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ସପ ବାହୁ, ଆସ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଆସ। ଭାରି ହସ ମାଡୁଛି। ବସି ଖେଳ ନା, ରାତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହିନି, 7 ବାଜିଲା ନା। ତମ ସମୟ ଦେଖିକି ଆସୁଛ। ହଁ, କେତେବେଳେ ଦେଖିବ? ଏବେ ତ କିଛି କଲା ବାଲା ତମର, ଆଉ ତମର? ଆମର କଲନି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ। କଣ କହିବି? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ କଣ ଝିଅ? ତମେ ତ କହୁଛ। ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ପଚାର, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ? ହଉ, ସିଧା ସଳଖ ପଚାରୁଛି, ସେଦିନ ମତେ କିଏ ମଦୁଆ କଲା? ସେଇଦିନ ମଦ କିଏ ପିଲା? ମୁଁ। ତମେ? ହଁ। ଆଉ କେତେ ଆସେ? ମଦ ବୋତଲ ଆଣିକି ଏଇ ମୋ ହାତରେ କିଏ ଥମେଇଲା? ମୁଁ ଥମାଇଲି। ହଁ। ମଦ ଏମିତି କିଏ ପିଲା? କେତେ ଆସେ? ତମେ ତ ସବୁ ମତ ପିଇଲ আর আনকে দোষ দেছ। আচ্ছা আচ্ছা তোমার বাবা কে মদুয়া কে বনালা? কিଏ? আম্মামু। ହଁ सेनापति आंगा फालतू के बनाला? କିଏ କଲା? अम्मामू। तुमके लॉक करा सिखला के? ତମେ ଆଉ ତମ ମାମୁଁ? नहीं अम्मामू। मत पीला के? मत तो सब तमे पीलो और आंके कौचे दोषी? सकाଳେ ଖାଇବ ବାସି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତମେ କଣ ଜାଣିନ? କଣ? କଥାରେ ପରା ଅଛି, କଥାରେ କଣ ଅଛି? ଚୋର ସହିତ ରହିବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ। କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖିଛ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫରମ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଚୋର ସହିତ ରହିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ। ଭଲ। ଭଲ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବ। ଠିକ ଅଛି, ଦିଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି। Buhagu. Buhagu. ଏତେ ହେଲା ନାଚୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍
ଲାଗିଲା ତୁମର ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଫଳ। ତମେ କେତେ ଦିନର ପୁରାନି ପିଟିଛି କହି ଦେଖ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଫସଲ କରିନଥିଲି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡୋର ଜିତିଲେ ପୁରା ପିଟୁଛ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭୁଲ କଲା କି ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଉଛି କିଏ? ଶଳା ମୋ ବାପା ଦିନରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ନ ଖାଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଦିନରେ ତ ଖାଇଲ। ହେଲେ ଆବେ କଣ ହେଲେ? ଚାଲ ଶପଥ କରି କହ। ଶପଥ କରିବି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଶପଥ କରି। ଆରମ୍ଭ କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ତାର ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି। ହଁ ଶପଥ କରୁଛ ଆଗକୁ। ଭଲ କରି ଶୁଣ। ଆଜି ତାର ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ। ତମର ପରିବାରকে ମାରି ଦେବି। ଖାଇ କୁହାଗୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶପଥ କରିକି କୁହ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଜି ତାର ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି। ଆଜି ତାର ଶପଥ କରୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କଣ? ତମର ଭଟକେଲେ ମାରିବି। କୁହାଗୁ କୁହାଗୁ ଆବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତତେ କଣ ମୁଁ ଯା କହିଲି? ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି? ମେଟାଲ ଚୁପର ଅଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ? କଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି? 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି କରୁ ମାଙ୍କଡ ପରିକା ଥେଇ ଥେଇ ହୋଇ ନାଚ, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବୁ। ମୁଁ ନାଚିବି ନା? ଆଉ ହେ ଭଗବାନ। ନାଚିବା ହେଇଛି ତୋର ଦଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। କଣ କରୁଛୁ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଛାଡି ଦଉଛି, ନହେଲେ ସିଧା ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ 6 ବାଜନା ବୋଲି ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିଲୁ। 6 ବାଜେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲୁ? କଣ ଖାଇବୁ କି? ଦେବି କୁରକୁରି। ସତରେ ତମେ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା? ମା ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ। ଅଞ୍ଜଳି, ହଁ ସତରେ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି କଲା କଲା ଭୁଲତା, नीली नीली आँखी, कला कला भूलता, पेचका पेचका नाक, सତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। गुलापी गुलापी पूरा उठ। ए अंजलि, କଣ पाखକୁ ଆସୁନ। କାହିଁକି? ଆସୁନ। ଲାଜୁଛ କାହିଁକି? ତମର ଲଘୁଙ୍ଗୁଲା ବାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତମର ତ ବି ଅଛି। ମୋର କଲରିଂ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ अंजलि, କଣ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି ନା? କଣ? ଛୋଟବେଳେ ତମ ନାକରେ ଛିଙ୍ଗାଣି ବହୁଥିଲା, ମୁଁ ପୁଛି ଦେଇଛି। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ, କଣ ଚୁଟଲ ପିଟାନି, ତମକୁ ମନେ ଅଛି ନା? ତମେ କେମିତି ପିଟୁଥିଲ ଚୁଟଲ ପିଟାନି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କେମିତି? ଏମିତି
ଭଲସେ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଜଳି। ବହୁତ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ଏ ଆସନ ତବେ ଖରାପ ଭାବିବନି ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିବି ଭାବିବନି ତ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ପିତା। ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଆମ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଇ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏଣୁ ହେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜର ସୁନା ସଂସାରକୁ କ୍ଷୀଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କହିପାରେ ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ।